Innama tu'aduna la'ati wa ma antum bimu'jizin. Huruf jim dan huruf zain sering tertukar. Maka perhatikan huruf jim makhrajnya ada di tengah lidah, wastul lisan. Sedangkan huruf zain torful lisan, sejajar gigi seri bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kita melanjutkan di surah Al-An'am. Kita sampai pada ayat 134. Marilah kita awali dengan baca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tu'aduna la'ati wa ma antum bimu'jizin. Nun yang bertasdid gunna musyaddada kita dengungkan selama 3 harokat. Innama tu'adu ma fathah diikuti alif, 2 harokat kita panjangkan mat tabi'i. Tu duma diikuti wawu sukun, 2 harokat kita panjangkan. Adu duma bertemu wawu sukun masing-masing, 2 harokat kita panjangkan mat tabi'i. Ma tu'aduna la'atiu. La'a hamzah yang berharokat alif kecil di atas mat badal, 2 harokat kita panjangkan. La'atiu. Tanda waqaf mamnu' atau lam alif ini artinya tidak boleh berhenti. Maka kasrah tanwin bertemu wawu siap masuk dengan mendengung, masuk pada huruf wawu dan mendengung selama 3 harokat. Idgham bi gunnah, bertemunya nun sukun atau tanwin dengan 4 huruf ini termasuk huruf wawu masuk dengan mendengung, masuk pada huruf wawu. Tiu wa ma. Ada mat yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat, mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil kita panjangkan 4 atau 5 harokat. Namun sebaiknya kita tentukan salah satu, misalnya kita memilih 4 harokat. Maka nanti jika terdapat mat jaiz kita panjangkan 4 harokat. Nun sukun bertemu tak ikfa hakiki, kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 3 harokat. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 15 huruf ini termasuk huruf ta, nun sukun bertemu ta. Antum bimu'. Mim sukun bertemu ba, ikfa syafawi, samar di bibir. Tumbi mendengung selama 3 harokat. Tumbi mu'jizin. Bimu'. Hati-hati membunyikan huruf jim dan huruf zain, jangan disamakan ya. Huruf jim makhrajnya ada pada wastul lisan atau tengah lidah. Bimu'jizin. Sedangkan huruf zain makhrajnya ada pada torful lisan, sejajar gigi seri bawah. Zazizubaz. Bimu'jizin. Zin. Bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca waqaf mat arid li sukun. Mat arid li sukun kita tetapkan salah satu, 4 harokat kita panjangkan. Walaupun dibaca 2, 3, 4 sampai 5 pun juga boleh, tetapi kita tetapkan salah satu untuk mat arid li sukun biar lebih mudah untuk memahami. 4 harokat kita panjangkan. Qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni 'amil. Qul ya qaumi a'malu. Ya, alif kecil di atas 2 harokat kita panjangkan mat tabi'i. Qaumi fathah bertemu sukun kita lunakkan huruf lin, sama halnya seperti bertemu dengan huruf abjad u. Qaw.
qaumi i'malu, qaumi i'malu. Di sini terdapat hamzah wasal, tidak berfungsi sebagai mat ya. Kita langsung masuk ke huruf ain. Mi'malu, ya qaumi i'malu. Huruf ain jangan samakan dengan hamzah. Huruf ain memiliki sifat jahar dan tawasud. A'i'uba, mi'malu, mi'malu. Lu cuma diikuti wawu sukun 2 harakat kita panjangkan mat tabi'i. Ala, la alif kecil di atas 2 harakat kita panjangkan mat tabi'i. Makanatikum, ka fathah diikuti alif mat tabi'i 2 harakat kita panjangkan. Makanatikum, in mim sukun bertemu hamzah. Mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Idhar syafawi, bertemunya mim sukun dengan huruf ijaiyah selain mim dan ba. Namanya bacaan idhar syafawi. Mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Mim sukun mendengung hanya bertemu dengan 2 huruf, yaitu huruf ba dan huruf mim. Selain bertemu dengan 2 huruf ini, ya, selain bertemu dengan 2 huruf ini, maka mim sukun dibaca jelas. Natikum inni, nun yang bertasdid gunnah musyaddadah kita dengungkan selama 3 harakat. Inni amil, ni kasrah diikuti ya sukun 2 harakat mat tabi'i. A huruf ain fathah diikuti alif 2 harakat kita panjangkan masing-masing mat tabi'i. Amil, dan kita waqaf pada tanda waqaf jaiz jim kecil, artinya boleh berhenti boleh terus. Fasawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud dar. Fasaw fathah bertemu sukun kita lunakkan huruf lin. Fasawfa ta'lamuna, huruf ain ta'lamuna, mu cuma diikuti wawu sukun 2 harakat mat tabi'i. Munaman, nun sukun bertemu ta ikfa hakiki, kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 3 harakat. Man takunu lahu, taku cuma diikuti wawu sukun 2 harakat mat tabi'i. Nulahu hadhamir yang berharakat panjang dan tidak bertemu hamzah. Ini ain bukan hamzah, maka hadhamir yang berharakat panjang 2 harakat kita panjangkan mat silah khosiro. Lahu aqibatud, a huruf ain fathah diikuti alif 2 harakat mat tabi'i. Qibatud, aqibatud dar. Lam ta'rif yang tidak bersukun atau alif lam yang bertemu dal idgham syamsiyah masuk pada huruf dal. Qibatud dar, dar bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca waqaf. Mat arid li sukun kita samakan dengan sebelumnya 4 harakat kita panjangkan. Innahu hadhamir yang berharakat panjang dan tidak bertemu hamzah mat silah khosiro 2 harakat kita panjangkan. Nahula lam alif 2 harakat kita panjangkan. Yuflihudz zalimun, yuflihud lam ta'rif yang tidak bersukun atau alif lam yang bertemu dha idgham syamsiyah. Innahu la yuflihudz zalimun. Wa ja'alu lillahi mimma dhara'a minal harthi wal an'ami nasiba. Kita wakaf di sini untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita. Wa ja'alu, lu cuma diikuti wawu sukun 2 harakat. Wa ja'alu, lu cuma diikuti wawu sukun 2 harakat mat tabi'i. Lillahi mimma, mim yang bertasdid gunnah musyaddadah kita dengungkan selama 3 harakat. Mimma dhara'a minal, ma fathah diikuti alif 2 harakat mat tabi'i. Dhara'a minal, dhara'a minal lam ta'rif yang bersukun atau alif lam yang bertemu ha idhar qamariyah. Minal harfi, har ra sukun yang didahului fathah kita baca tafkim. Harfi wal an'ami nasiba,
wal lam ta'rif yang bersukun idhar qamariyah, wal an'ami nun sukun bertemu ain idhar halki. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf ini kan nun sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Wal an'ami nasiba, fathah diikuti alif 2 harokat mad tabi'i, minasiba. Si kasrah diikuti sukun 2 harokat mad tabi'i, ba fathah tanwin yang dibaca wakaf. Karena kita memilih wakaf di sini, maka 2 harokat kita panjangkan mad iwad. Lalu kita mengulang atau ibtidak pada kalimat wal an'ami nasiban, wal an'ami nasiban faqalu hadza lillahi biza'mihim wa hadza lisyurakaina. Sekarang di sini kita wasal atau terus kita uraikan fathah tanwin bertemu fa, ikfa hakiki. Kita samarkan bunyi fathah tanwin. Nasiban fa. Kita samarkan bunyi fathah tanwin dan mendengung selama 3 harkat. Nasiban faqalu hadza, faqalu. Fathah diikuti alif, lu cuma diikuti wawu sukun, masing-masing 2 harokat kita panjangkan mad tabi'i. Hadza 2 harokat, alif kecil di atas, fathah bertemu alif 2 harokat masing-masing kita panjangkan mad tabi'i. Hadza lillahi, lam jalalah yang didahului kasroh kita baca tarkik atau tipis. Lillahi biza'mihim, mim sukun bertemu wawu idhar syafawi, mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Mihim wa hadza, wahada alif kecil di atas, fathah bertemu alif masing-masing 2 harokat kita panjangkan mad tabi'i. Li syurakaina, syuraka ada mat yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat mat wajib mutasil 5 harokat kita panjangkan. Kaina, ina, na fathah diikuti alif 2 harokat kita wakaf pada tanda wakaf jaiz, jim kecil artinya boleh berhenti, boleh terus. Fama kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah. Fama fathah diikuti alif 2 harokat mad tabi'i, ka fathah diikuti alif 2 harokat kita panjangkan mad tabi'i. Fama kana li syuraka, syuraka huruf shin, syuraka ada mat yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat mat wajib mutasil 5 harokat kita panjangkan. Li syurakaihim fala, ihim fala, mim sukun bertemu fa idhar syafawi, mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Ihim fala yasilu, lam alif 2 harokat, fala yasilu ilallah, ilallah lam jalalah yang didahului fathah kita baca tafkim 4 harokat kita panjangkan. Fala yasilu ilallah wa ma kana lillahi fahuwa yasilu ila syurakaihim. Wa ma kana, ma fathah diikuti alif, ka fathah diikuti alif 2 harokat kita panjangkan mad tabi'i. Wa ma kana lillahi, lam jalalah yang didahului kasroh kita baca tarkik. Kana lillahi fahuwa yasilu ila, la alif kecil di atas 2 harokat kita panjangkan. Fahuwa yasilu ila syuraka, syuraka huruf shin tafasi. Ila syurakaihim bertemunya mat dengan hamzah dalam satu kalimat mat wajib mutasil 5 harokat kita panjangkan. Sa'ama yahkumun, sa bertemunya mat dengan hamzah dalam satu kalimat mat wajib mutasil 5 harokat kita panjangkan. Sa'ama, ma fathah diikuti alif 2 harokat mat tabi'i. Yahkumun, yah huruf ha jangan tertukar ha. Yahkumun, kumun
Bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca waqaf mat arid li sukun, kita samakan dengan sebelumnya, 4 harokat kita panjangkan. Sa'a ma yahkumun. Sadaqallahul azim.